አንድ የገረመኝ ነገር አለ። እስካሁን ድረስ በክላሲካል ነበር የቆየሁትና አንዳንዴም ጨዋታ እያስገባንበት ጨዋታ በጦርነት ቦታ ጋር ከሆነ ግን ጨዋታ አያስፈልግም። ምክንያቱም በአፍ የምንተቻችና በአፍ የምንነጋገርና በአፍ የምንፈታውን ነገር ወደ ጦርነት እንዳናስገባ። ጦርነት ማለት ቀጣፊ ነው። ጦርነት ማለት ከባድ ነው። ጦርነት ማለት ልጆችን የሚያጠፋ ነው። ጦርነት ማለት አውዳሚ ነው። ጦርነት ከገባ ንግግርን የሚያስመጣ ነገር የለም። ያ የሚያስፈልግ ነገር አይደለም። ወደ ትችትና ወደ እንትን ከሆነ ግን እንተቻችና እንተራረም የሚባለው ነገር ላይ ከገባ ግን ያው ሰው ይነጋገራል፣ ይተቻቻል፣ ይተራረማል። እንደዛ እንደ ዶክተር ጫኔና እንደ አቢታ እንትን በትችት ነው። እጅን ልምጠምዝዤ በጥምዘዛ ልግባብ ሲል አይሆንም። ኮስተር ብሎ መቆምና መከልከል ትክክል ነው፣ ተገቢ ነው። እና አንድ ቡና የምታፈላ ሴት አይኔ ያያት ገና አሁን ነው። እዚህ ከሰማይ ላይ አውርዳት ከምድር ላይ ያንሳት የማውቀው ነገር የለም። ከእግዚአብሔር አውርዷት ሊሆን ይችላል። ጀበና ቦታ ላይ ሲኒ ተደርድሮ ቡና እንትን ብሎ ተቀርቶ ቁጭም ያለ ብቻ ነው እያየሁ ነበረ በክላሲካል ውስጥ። አንድ ሴት ግን አሁን አጠገቧ ቁጭ ብላ በፈገግታ በደስታ ይኸው ማየት ይቻላልና አይቻለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ ነው ብሎ የእውነት ቤትሽ ሙላ፣ ጎጆሽ፣ ትዳርሽ ሞቅ ይበል ነው የምለው ነው። ትዳርሽ የሞቀ ይሁን፣ ገበያሽ ሁሉ የምታስይው ሸብረ እንደ ነጋዴ ይግባልሽ፣ ደርቶ ይግባልሽ፣ ሀብትና ጤናሽን ይስጥሽ። የእውነት እንደዚህ ኮስተር ብላ የምሬን ነው የምለው በኮንፊደንስ ሰው ከጀበና ጋር ጠፍቶ ሲኒና ጀበና ብቻ ቁጭ ብሎ ክላሲካል ብቻ ነው እያየሁ ነበር እስካሁን ድረስ። ማንም አጠገቡ የለም። ይህን ሁሉ አይኔ አሽመድምዳ በራሷ ኮንፊደንስ ገፍታ ቁጭ ብላበታለች። እስኪ እኔ እዚህ መሀል ላይ የሆነ ነገር ሊያርጉኝ ነው መሰለኝ። እስኪ ምን ልሁን? ይህ ነክቶ ልየኝ ነው በቃ ይንካኝ። እስኪ ልየው እንደዚህ አይነት ደፋር ሴት የእውነት እንጃ ሲፋላት ያርዱኝ ዋቀዩ ሀማ አከት ሱፌ ሲፋሉ ሱፌ ኢጅሃማ ራስ ጨብሱ ሀማንቴ ካበዱ አቦኛዱ ዋኒ ሲፋላቱ አርጋቹ መሌ ዳቡን አርገቴ ይላሊ ሀማንኬ ምቀኛንኬ ስራ ብትናጀ ከራ ጋሪ ዳንዲ ጋሪ ቀቤኝ ጋሪ ዋን ሀዊቱሌ ዋን ሰሙ ከሰ ጅሩ ዋን ጴንኬ ያዱሌ ቢራስተው ኦፍ ጣላንኬ ሀቢትና እና አሁን ብቅ እያላችሁ ይመስለኛል እንዳልን ባዶ ክላሲክና ቡና ፈልቶ ተቆልቶ ቁጭ ብሎ ጀበና እዛ እንትኑ ላይ ቁጭ ብሎ ይተከተካል እንጂ ምንም ነገር ሴት የተባለ አጠገቡ የለም። ማን ነው የሚያፈላ እያልኩ እያየሁ ነው። ይኸው እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ቆይ እንዴት ይኸው እስከዚህ ጋር ድረስ ማየት ይቻላል። እንደዚህ ተደርጎ ማየት ይቻላል። ማንም ሰው እዚህ ጋር ነው። አንድ ሰው ብቻ ነው ያየሁት ከትላንትና ጀምሮ። በቃ ይኸው ብቅ እያሉ ነው። አሁንም ሁለተኛ አንዷን አየሁ ማለት ነው። በቃ ከእንግዲህ በኋላ ጀበና ጋር ፈገግ እያለች የምትቀመጥ ሴት ትኖራለች ማለት ነው። የሚገርመው ነገር ሁለት ሰው አይቻለሁ እንዴ! በቃ ጭራሽ ሸሹ እያልኩ ነበር። ቡና ማፍላት ያቃታችሁ ሴቶች የሉም ማለት ነው እያልኩ ነበር። እና ለቡና የምትፈለጉ ሴቶች እንኳን ጠፋችሁ እያልኩ ነበር። የእውነት መልካሞች ናቸው። ግዴን ሲኒፋቦ ምቀኛን ከጨናቸው
bareedanii ta'aniit wanni qal'aa isinitti fakkaatina amma gizina akka taasa'u kun wanni qal'aa isinitti fakkaatina wanni ashoofu isinitti fakkaatina dhugaan haasaa'eera maaliif qal'ii miti bishaan illee kukkufalchiisee nama fudhata beekaa ani amma qal'iitti wanni akka qal'iitti isinitti taasa'aa jira gini biddeenni keessan karaa kamiin akka jiru akka isinitti maatan jira biddeenni keessan maal an akkamitti akka isinii galu akka lolaa bishaanitti isin faana galu bakka isin teechan bakka isin jiraattan bakka isin deemtan bakka isin dhaabbattan illee waaqayyo oo abeet jedhee isiniif hawwaateet illee waan isin barbaada illee kan garaa keessanitti illee isiniif haa guutu namoonni kun kan nama arrabsu hin jira qalbiyyaan namarra jira namoonni kun illee kan nama galammatan hin jirani maaliif ol barbaannaa maaliif olitti deemnaa maali inni wanta gara wanta biraatitti kan yaadullee hin jira yaada san keessaa rabbi nu haa baasu ta'u gara qalbii isaanii warri qalbii isaaniitirraa fagaatantu warri qalbii isaaniitiin ala jiraatantu wanta akkanaa yaadaa jiru gara qalbii isaaniitti taa deebisu jenna an qalbii isaaniitirraa wanta gizee yeroo hunda wanta seexana ta'e seexanaawii amala kaakatan jiramu gara seexanaatitti kan warra kifamantu jira isaantu yeroo hunda nyaata durhatan kan dur hojjetan isa fundura isaanii wulwul sila jedhuuf nyaatuma isa itti deemna hanna isa itti deemna inni gizee san dur kanaaf qotiyyoo namni gizee duriitiin qotu amma ammaatitti ittiin qotaa jira tiraakteriin seenne namni doomadhaan qota ammas doomaan qota gabareen qotiyyoodhaan hin qotu maarashaan seenne lakki wanta baay'eetu jira Itoophiyaan xalaata ishee ankotaa kottee of dandeessee dubbachaa jirtu xalaan ishee fagaanneerra xornatiin ammallee hin jira xornatiin hin dhaabbanne namni safara keessan keessa qabamee gara xornatii deemii hin jedhama isa kana laala maaltu eenyu dhufee karra keessa nan kwaakoo ijoollee daa'imman nu kennaame xornatiin as daggare jedhee san si gaafate hin jira lakki wattaadarri bakkee kanatti beela'aa jira mee mana keessan keessaa biddeena hamma kanaa fidaa jedhee wanni namni sin gaafate hin jira qotiyyoo warra keessan wanni qabdan maalatti keessanirra gazzaba fidaatti wattaadarra gargaara kasiin jedhee sin gaafate hin jira akka waan namni beeyneen godhinaati akkan Itoophiyaan of hin dandeenye hin ta'inaati namoonni ammallee wanta akkasii yaadan hin jiran gara duubatti deebinee iyyummaa sanitti kan yaadan hin jedhe nuti iyyummaa san keessa hin jirru bileenaan dabarreerra of dandeenye nama biraa gargaaraa irra biyya alaa deemaa jira biyya alaa gargaaraa jira wattaadarri asii ba'ee gara biraatitti deemee saraa maskabaarees kabbaraa jira biyya alaa ba'aa jira nurra tarrafee nurra dabreera biyya alaa seenaa jira keenya asitti tokko lama afaanii warra walda deebisnu hin jira lakki yan jedhames dammoo achumatti kan gad goonee deebisnu hin jira fakkeenyaaf akka Tigraay warra haqaa mataa isaanii keessa wannoon jenne hin baane ganaadha isaan akka waxxaramee qabametti jira aduu mataa isaanii keessaa ba'ee rifatanii reefu akka nama ribarraa ka'ee dammaqanii gaafa dammaqassan gara hojii isaatti deebi'u jechuudha ammasitti haa taaggalan Kunoti ammas takka hin jirti isheetan nama lamaan arge nama buna daffisu warra buna daffisu warri eenyutti hanin jedhee warra ambo buna daffisuu hin dandeessanii bunumallee buna takkitti isaanillee jabanaa bira teessanii daffisuu hin dandeessanii maalinni hanin jedhee gaafadheef namni kun bakka biqileera abzaanyaadhaan gana baay'atu gana mul'atan